Hello everyone, mayong udto na tong tanan. So, karon update ta sa atong inugpos nga videos, no? Kay wala ka takapos o kaganihang buntag kay naay importante si Lolang gi lakaw. Importante kay gilakaw ni Lola sa ganihang buntag, no? So karon pa ko naka balik bag ora ko naabot update na ta sa atong adlaw-adlaw nga obligasyon kay Uncle Meet, na ang atong panahon mga kalangga noon December 17. So dili normal atong panahon karon kay mo init mukilim mukulim mo gulong-gulom kay naay bagyo sigurong moabot na sad, no? Kay di man nato masaligan guni atong panahon ron kay usay mo kalitrag ulan, init kaayo karon abi, abutag mga usa ka oras mo kalitra og ulan. So mo nang balantayan ato ang panahon karon, kinanglan mangandam ta sige og mugawas ta kay dili ta kabalo mo ulan init, mo ulan init nya mo'y makahatag og ubo, sipon, hilanat na mao na ato ang undayan no. Ako dugay na kain na mo usa na kabulan ako ang ubo og sipon kay laging makataptan kog ubo ug mga langga og sipon, dugay jud kong maayo na mao na ang atong ampinganan gud nato atong kaugalingon. O karon atong napod ning kuan ang atong pag-vlog, no? Kinanglan nga kung ga-vlog ta, update kitang mo post og video sa long video, sa reels nato, sa ads on reels og sa in streams ads, ano. Dayon ang sa bonuses mga picture o text ana ra, no? Kay mao man na siya usara ang bonuses og kuan abi star, no? Kay siyempre sa bonuses murag magka kuan lang siya sa star, okay na siya og sa atong ads on reels. So dugay-dugay na udtuhan jud ta og update sa atong videos kay ning daghan kaayo tang giasikaso nga problema na atay daghang gilakaw kay sa Thursday na ay Christmas party ang akong tulo ka apo. Ang tulo ka apo mo'y ako ang talambungan sa ilahang Christmas party sa 19, no? Ay 19. So ang 19 kuan na siya nga adlaw ning Huwebes 19 siya, no? Na mao na ato ang balantayan gud nato, no? Ang atong mga mga paglihok sa halimbawa mga bata kinunglan nga og mugawas og walay payong naagoy kalo kay ang panahon lagi ulan init kalit ulan, no? Na mao nang kinanglan gud ta need na to ang payong og kalo. So karon ako na pong i-share sa inyo kaning ato ang adlaw-adlaw nga pang lanon. Kay dili man gud na mawala gyud sa tuan ning bugas, asin, bitsin, tanan, kape, kalamay, no, sabon. Nang kinanglanon gud nato sa adlaw-adlaw mo gud ni kinanglanon ng asin, bitsin, kape, kalamay, bugas, atong sudan pwede ra man magulay, no. Unya sa ato na pong ng kinanglanon pagid sa ato ang sulod balay kining manglimpyo ta kay ang lamok, no? Kay may ulan-ulan gani daghang lamok. So kinanglan nga limpyo kid sige ang atong palibot. Kinanglan tang magpaaso-aso pero daw ang kinanglan daw nga ipasok katura bitang bunot sa lubi mo daw toy mao daw toy dapat nga ipaaso sa ato ang palibot o sa sulod sa atong kwarto. Na may mga kuan, no, kanang kontra sa lamok ning katol o naay daghang mga ngalan, lion, tiger, naay daigo, naay sana mo na siya pero naman koy usahay nga ana apoy allergy ana dili mo pwede mo gamit ana. So ang allergy sa mga ingon ana magbalit na lang og moskitero kay kana ula gyud na siya
kuan wala gud na siya kontra. Ang kontra lang ana kung dili ka ganahan kay ginutan ka, samukan ka na may naay ga sigig balabag mo na ra po'y problema ana mga langga no. Pero kung sa atong panglawas nga wala gyoy kuan wala gud na siya kontra kay wala man siya mo ano ato na ang kuan ana nga palibot sa imong gigdaan dili gud makasulod ang lamok kay kat naa may gaali nga screen naman po ay moskitero nga tela no. So ang daghan gud nga klase sa moskitero kining screen mao na siya. So mao kinanglanon gud na sa ato ang kada adlaw kada gabi kanang para sa lamok ng kinanglan pud ta ana mo budget gud ta nga magabi makadisturbo maning lamok og magtulog ta og wala tay moskitero og wala tay moskitero kung makauyon man ta ng mga katol or baygon magamit ta ana. Pero ang dili man gud ana makaagwanta so moskitero gid ang kinanglanon niya no. Mao na siya kung kaya ra nimo nang maggamit anang paaso ka. Pero katong balay nga aircon katutsada naman to kay mga langga ang aircon kay di naman to sa maninganglan og mga moskitero kay wa na may lamok mo sulod ana kay aircon man nya kita kay pigado ra ta magantos kita aning moskitero or aso nya og magpaaso pud ta palibot aning ato ang balay ng bunot abi perti kung asuwa halang sa tong mata pero ato na lamang kung antoson kay wa man tay mahimo maura may ato ang naabot sa atong kinabuhi no. Mao na ang atong problema kada adlaw atong bugas atong asin atong bitsin atong panudan ato ang sabon sa panglaba sabon sa atong lawas og shampoo. Okay lang lang gyud talangga dira nato na ipangalanan basta kay shampoo ra sa bahalag unsa nga shampoo no og bahala pug unsa nga sabon. Importante nga ato gud nang kinanglanon nga mga bagay nga kada adlaw natong gamiton mao nang mga kinanglanon nato no sa atong adlaw-adlaw nga paningabuhi. Kinanglan pod nga sa mag-asawa kinanglan pod nga magtinabangay. Ang problema sa ang kulang sa balay dili awayan kundi sabutan. Kay kung kamo nga mag-asawa ug unsay kulang sa sulod balay inyo nang awayan walay sulbad yun na kundi gubot bulag. Pero kung ang kulang sa balay istoryahan ra na ug unsay wala iplanuhon nga unsay himuon nga para makabugas ta or unsa kay ang kulang ra man gud nato sa panimalay kitang mga pigado kana ra man kung bugas no bugas sudan ana ra man gud no asin bitsin ana. So wala na siya. Ang tubig nato kung pobre gid ta kaayo may puso ta tagabay og tubig. Pas nako ra mo tagabay tubig no. Then kuryente karon di naman ka kinanglanon nga og pobre kaayo ka di naman problema ang suga kay nara may mga solar solar lang ka. Nara mga langga maura na siya. Pero ang problema sa sulod balay, ang problema sa mag-asawa kung ipaagi sa lalis sa away wa gyud mahimo ang labas ana bulagay gyud ang mag-asawa kung di magkasinabot kay mag-away sa budget sa kada adlaw sa kwarta kay kwarta man gyud kinanglan nato kada adlaw mo nang dili ta mo ingon nga dili nato kinanglan ang kwarta kinanglan gyud nato ng kwarta kada adlaw walay taong dili man ninanglan sa kwarta kay ang tawo ug way kwarta patay no. Ang tawo nabuhi sa kwarta dili nabuhi sa walay kwarta. Walay taong nabuhi nga way kwarta. Kinanglan may kwarta gyud kay unsa may ipalit nimo sa imong bugas, unsa ipalit nimo sa imong sabon, unsa may ipalit nimo unsa sa sulod balay nimo, unsa may imong ipagama og balay ug wa kay kwarta. So ang kwarta kinanglanon gud na mga kalangga, di ba? Okay, thank you for watching and share and follow more.